हेलो हाय नमस्कार मु डेजी मु स्वागत कर मोर फ्रेश आउ न्यू ब्लॉग को तो आपण मैंने भावुथे कुआड़ हजी धीरे धीरे कर पुणी से ब्लॉग स्टार्ट कली तो एक्चुअली ब्लॉग आसुना कि जे मो फोन टी खराब हो जाता मो पुराना फोन जेहतु खराब हो जाता माने बहुत मात्रा खराब हो जाता तो से मुझे ब्लॉग आनी पानी दाबजे तो बहुत किसी मो न्यू गाड़ी आसी मो न्यू गाड़ी डिसेम्बर 26 या 27 गोटे एमती गोटे आसला मुझे ब्लॉग भी करी जेहेतु से फोन खराब हो गला तो से ब्लॉगर वीडियो भी से ही रहीगला एबे तो न्यू फोन आनी एबे रिसेंट एबे फोन आनी तो फोन आनला ब्लॉग एबे स्टार्ट है तो आपण मैंने जानते कि मोर बर्थडे एबे 26 तारीख दिन गला तो कौन कह से दिन गोटे बहुत बड़ आकार टे भोजी भात आयोजन हो मो बर्थडे दिन मो बाबा माँ एनिवर्सरी थी तो से कौन होता तो बाबा माँ एनिवर्सरी 25 इयर्स कंप्लीट होगा नेक्स्ट ईयर जो गला नेक्स्ट ईयर से कंप्लीट होता तो आम जेजेर डेथ सकाशे आम से सेलिब्रेशन कर तो मुझे भाभी कि ए वर्ष जमी होना कहीं सेलिब्रेशन 26 टा 25 करके आम एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कलु बहुत बड़ा आकार होता चलते देखा केमी कौन सेलिब्रेशन कली आमी कौन एंजॉय कलु छोट छोट बहुत छोट छोट क्लिप नहीं कारण जानते निज घर कम हेल्ले केमती कौन हो पाए बहुत छोट छोट क्लिप नहीं चलते वीडियो टी स्टार्ट करवा और देखा केमी आमर बर्थडे विथ बाबा एनिवर्सरी मैंने कौन है कौन भूल कौन एत कथार कौन टाइम टे देखा कौन तू हौ कर देखी राति 12टार मु ड्यूटी अच्छी थैंक यू लिटरली थैंक यू सो मच प्रसन्न थैंक यू सो मच कैमरा में सेट कर केक काटिया काट जो ये लिभेबन मैं कैंडल लिभेबी लिभाई को मु मना करे से कहना कहले ना हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे माय डियर डेजिना हैप्पी बर्थडे टू यू निया थैंक यू सो मच नाट आटिलो सुंदर नाट घर बोल दीदी खराब हो काटे ना गोटे थैंक यू सो मच थैंक यू सी पूरा निदर अच्छी हाँ एक जी दे बहुत 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 धन्यवाद अरे ये डेजी लिखाई एक्चुअली है से डेजी लिखिक आनी थैंक यू सो मच कल रात मो बर्थडे केमी सेलिब्रेशन आप समस्त देखले तो एबे मो नाइट ड्यूटी सारी घर को पलि आसी आखिर निद थिले भी गोटे खुशी निद होनी कारण घर सब आसले अलरेडी आज मो घर गोटे छोट पार्टी आयोजन होती जेहेतु मो बर्थडे सहित मो बाबा माँ का एनिवर्सरी तो गोटे छोट पार्टी अरेंज होती तो समस्ते आसबे अलरेडी आसिले हेरी मो बड़ मौसी आम कुनी झी आसिले हेरी तो दिन सारा रुहतु देखा कौन हो एबे चलतु ब्लॉग को आरंभ करवा सका मो भौणी झी इभा तुम ना इभा टी हैप्पी बर्थडे दा थैंक यू देखो भोजी हम बोलिका मोर सब आइला जिनस
ଆଉ କୁକୁର କେମିତି ବହୁଛି ଜିନିଷ। अढ़ी किलो दियो अढ़ी किलो दियो अध किलो रख मुझे कौन सेती ରାତିକି ଭୋଜି ଖୋଲିଦିଅ ମୋ ବାଇଆ ପୁରା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ବି ଯାଇଛି। ଗାଧୋଇ ଘାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ସେଇଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠୁ ଆସିକି ଖାଇକି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବି କରିପାରିଲି ନା, ସିଏ ଶୋଇବାକୁ ମାନେ ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ି। ଏତେ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା, ଦୁଇରେ 4ଟା ରାତିରୁ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇ 8ଟା ଦିନ ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଗଲା। ଆଉ ଆସିକି ପୁଣି ଆଡ଼େ ଘର କାମ, ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବି। ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେବି। ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆମର ବର୍ଥଡ଼େ ଆଜି କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ବର୍ଥଡ଼େ ୱିଥ୍ ବାବା ମାଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ। ଚାଲନ୍ତି ହଁ ଆମର ମୋର ଏମିତି କରୁଛୁ। ଆମର ଭୋଜି ହେଇସାରିଲାଣି। ମୋ ମାମା ଦେଖିବ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ବଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗୁନୁ କାନ୍ଦୁଛି, ତାର ମେହେନ୍ଦି ହେଉନି ବୋଲିକା କାନ୍ଦୁଛି। ବୋପାଲୋ ସୁକୁମାରୀ ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେବେଳୁ ବସିଲାଣି, ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇନଥିଲି କାରଣ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଗଲେ। ବାବା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ଚାଲିଛି ଭୋଜି। ଅଲରେଡ଼ି କେତେ ଜିନିଷ ରନ୍ଧା ଜଣେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ। ମୁଁ ସେତିକଳୁ ଆସିନଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ, ସେତିକଳୁ ଆସିନଥିଲି। ମୋର ଆଜି କେଯାଏ ଫୁଲ ହେଇଛି। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ବୋପାଲୋ କି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ଖାଲି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କିଛି ନ ହଉ, ନହେଲେ ସବୁ ଭୋଜିର ଫସଲ ଫାଟିଯିବ। କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମର କେମିତି ଭୋଜି ଭାତ ହେଇଛି ସକାଳୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲି ସେଠି ଦେହଟି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲି, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିଥିଲେ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତ ବେବି ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ହେରି, ତ ଯିଏ ଆସିକି ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଅପା ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଛି, ଭାଇ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ବେବି ଦି ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କାମ ଆଜି କରିଦେଇଛି। ଆମ ଗୁନୁ ଭାଉଜ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୁନୁ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ। ମାମା ଭିକାରୀ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ବଡ଼ ଭିକାରୀ। 2 ଟଙ୍କାକୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ନେଇଯିବ। ସେତିକି କାଙ୍ଗାଳ। ଦେଖ ଦିଦି ମୋର ବସି ମେହେନ୍ଦି କରିଦେଉଛି ଟିକେ। ନା ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ନାଇଁ ଲୋ ମୋ ତୁଳସୀ। ଦିଦି ତା ଦିଦିର ହାତକୁ ଦେଖ, ତାପରେ ମୋ ହାତକୁ ଦେଖିବ। ଦିଦି ପୁରା କଷ କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଦିଦିକି।
ଚାଲନ୍ତୁ ସଜା ହେଇଗଲା ଅଲ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଅପା ଭାଇ ବେବି ଦି ଆମ ଛୋଟ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାମା ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆଗ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମେନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆନିଭର୍ସରୀକି ସେଥିପାଇଁକା ମାମା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ବାବା ଯାଇକି ରେଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି ଚାଲିଛି ଉପରେ ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଟିକେ ସଜାସଜି ବାବା କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆମର ଭୋଜି ବି ରେଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଖାଲି ହାଏ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରେଡ଼ି ପୁରା ଲୁକ୍ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଫଟୋ ପକେଇଦେବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ରେଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ୱେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ଟି ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଚ୍ଚା ପାଟି ନା ହାଏ କହୁନ ହାଏ କୁକୁର କାଳିଆ ହୁଆ ଇଏ ହ୍ୟାଲୋ हाँ रेडी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू बाबा आमा खुआ हाँ टिके टिके मामा खुआउनु हाँ रेडी हाँ रेडी एटा सेकेंड केक कटा होची आम पुअर सांग चिक्कू ता बेस्ट फ्रेंड सीटा बाबा माँ आनी तो यहाँ सेकेंड टाइम पुणी आउ बाबा माँ केक कटा है बाबा माँ सरला पर सेलिब्रेशन है खाइगला पूरा मुडिए खाइथन जे मु डरी खाइले बताओ दिएछ बोला बोली करियो ये नि जो आउनु आगो नियो पेट बुझा तापर भल लागछ नाही बढ़िया लागछ रेडी बोलबा टाकडी बोलियो जल्दी ओडको पड़छु तू बाकी अदर लोगटा आइ जिवे हां रौना धळा साटा के नहीं जा बहुत ए जीवन तब भोपुरो सी ए दिनो ए के बोड़ा बोली होनी मु तो खाइ थांदी के तो डरी खाइलेनी एटा भेज ठीक अरे भाई सब भेज आमे भी भेज हम खाली पेट्रोल नाम भेज भइउ सब खाइ जाओ तुम तुम भूख लगे वर्षार भी आम भोजी चलती भल भोजी पूरा सुपर टेस्ट रेडी भोजी हाँ चिन्नु वाला कौन तुम की खाइ देलनी एनु खाइबिन आ टिके 2 मिनिट रो खाउ बाबा खाइ ना मो मामा भी खाइनी किंतु एठी सबू झील पिला माने सोइसंती सब तापर दिन भिडियो मॉर्निंग रो
ଯେହେତୁ ସେଦିନ କାମ ସାରିକି ଯେ ଯାହାର ପାଇଛୁ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଶୋଇଥିଲୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟରେ ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଦରେ ବସିଛି ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କାଲି ନାଚାନାଚି କିଛି କରିନଥିଲେ। ଆଉ ସକାଳୁ ତ ଉଠିକି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଡିଆ ପକାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୋ ବାବାଙ୍କର ଖୁଡ଼ି। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ତ ସେ ଆମର ବି ଖୁଡ଼ି ହେଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ ତା ବାବାର ଖୁଡ଼ି ଡାକୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖୁଡ଼ି ଡାକୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଜେଜେ ଡାକୁଛୁ। ଆଉ ଇଏ ବେବି ଦିଦି ଆଉ ସେ ଡବୁଲ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲୁ କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗିଫ୍ଟ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। କେତେ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ଆହୁରି ମାମା ପାଖରେ ରଖିଛି। ମାମା କାଢ଼ିବ ଆଲମାରିରୁ। ଆହୁରି ଏତେ ସାରା ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ କୁକୁର ଆସୁ ଆସୁ ଅଫିସରୁ ପଚାରି ସାରିଲାଣି ମୋତେ। ଇଏ ମୋତେ ଆସି ଆସୁ ପଚାରି ସାରିଲାଣି କେତେବେଳେ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିବା। ଖାଲି ବାବାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାବା ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଖୋଲିବା। ଦେଖିଲେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସବୁ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ ଆମମାନେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ବହୁତ ଲମ୍ବା ନ କରିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।